हत्ता कि अगर मुताखरीन में भी देखा जाए शेख सालेह अल फौज़ान, शेख इब्न बाज़, शेख उसैमीन और सऊदी के जितने भी मुफ्तियान जो मुताखरीन, उनका यही मौक़िफ़ है। हत्ता कि मिंबर से भी ये ऐलान होते हैं, जो हज का खुतबा होता है और जो जुम्मे का खुतबा होता है कुर्बानी के अय्याम में, तो वहाँ ये ऐलान किए जाते हैं कि कुर्बानी 4 दिन है। एक कुर्बानी का दिन ज़िलहज्जा 10 ज़िलहज्जा और 3 दिन दीगर 11, 12 और 13 जो अय्याम तशरीक है उनमें कुर्बानी दे। ये आज तक ऐलान भी होता है दोनों हरम के अंदर, मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी में और बैतुल्लाह से भी यह ऐलान होता है कि कुर्बानी 4 दिन है। तो इस दौर के मुताखरीन में से शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह, उनका ये मौक़िफ़ था कि 3 दिन कुर्बानी है और उन्होंने आसार नकल किए। बहरहाल उनका एक ज़ाती एक इज्तिहाद था, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और वक़्त के बड़े ही अजीम मुहद्दिस और मुहक्किक गुज़रे हैं। लेकिन बहरहाल जमहूर के मौक़िफ़ को देखा जाए तो फिर वो तायीद ज़्यादा जो मिलती है वो 4 दिन की कुर्बानी की है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात। बहुत सारे साथियों का ये सवाल आ रहा है कि कुर्बानी कितने दिन की जाए, 3 दिन या 4 दिन। इस हवाले से मैं मुख्तसर गुफ्तगू कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हमें जानना होगा कि अय्याम तशरीक क्या है, क्योंकि इस इख्तिलाफ की जो बुनियाद है वो अय्याम तशरीक के हवाले से कुछ अहादीस हैं और इसी बुनियाद पर 4 दिन कुर्बानी करार दी गई है। तो अय्याम तशरीक क्या है? हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फ़तहुल बारी के अंदर वजह तस्मिया बतलाते हैं कि 11, 12, 13 को अय्याम तशरीक क्यों कहा जाता है। फरमाते हैं कि इनको इसलिए कहा जाता है कि इन दिनों के अंदर कुर्बानी करने के बाद लोग धूप के अंदर कुर्बानी के गोश्त को सुखाते हैं, जिसकी वजह से इनको अय्याम तशरीक कहा जाता है। और यकीनन कुर्बानी तो धूप की तेज़ होने से पहले ही हो जाती है। सुबह को कुर्बानी होती है, फिर जब धूप होती है तेज़ तो गोश्त सुखाया जाता है। यह हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तारीफ़ की अय्याम तशरीक की, क्यों कहा जाता है इन दिनों को अय्याम तशरीक। अब आइए ज़रा कि हम देखते हैं कि कुर्बानी 4 दिन होनी चाहिए या 3 दिन। देखा जाए तो असलाफ़ के अंदर जो बेहतर और राइज एक मौक़िफ़ था वो यही था कि 4 दिन कुर्बानी हो। उसके दलाइल कुरान और हदीस से मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ एतराज़ किया जाता है 4 दिन की कुर्बानी पर, तो उसकी मेन वजह एतराज़ की ये करार दी जाती है कि इसके बारे में सही अहादीस नहीं है। और दूसरी बात ये की जाती है कि चंद आसार सहाबा इकराम के ज़िक्र किए जाते हैं कि वो 3 दिन की कुर्बानी का मौक़िफ़ अपनाए हुए थे और वो 3 दिन की कुर्बानी किया करते थे। तो बात दरअसल ये है कि अगर सहाबा इकराम के आसार को देखा जाए तो दोनों तरफ मिलते हैं। जहाँ पर यह नकल किया गया है कि सहाबा इकराम 3 दिन की कुर्बानी के कायल थे, वहाँ पर अगर जलील क़दर सहाबा सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर, सैयदना अली अल मुर्तज़ा, सैयदना जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हुम, अगर इनको देखा जाए तो इनका मौक़िफ़ 4 दिन का भी है। और ये बात इमाम नववी रहमहुल्लाह ने शरह मुस्लिम के अंदर भी ज़िक्र की है कि उन्होंने कहा कि ये मौक़िफ़ देखा जाए अगर कि सही कुर्बानी वक्त क्या है, तो इस बारे में जो सही मौक़िफ़ है वो इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह का है। और इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ सही क्या था कि उनके हाँ कुर्बानी वो कहते थे कि जो 13 ज़िलहज्जा है मगरिब होने के बाद कुर्बानी नहीं होगी। तो यानी 13 ज़िलहज्जा तक अय्याम तशरीक के 3 दिन 11, 12, 13
वहाँ तक उनका मौक़िफ़ था। और इमाम नववी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ये बात दुरुस्त मालूम होती है, और साथ में कहा कि यही मौक़िफ़ सैयदना अली का और यही सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास और सैयदना जुबैर का था। तो उन्होंने एक तरह से दलील पेश की। तो कुरान मजीद में हम देखते हैं कि कुर्बानी के जो 4 दिन है उसकी दलील क्या है। उसकी दलील कुरान मजीद के अंदर 2 आयत हैं। एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, अल्लाह ताला का जिक्र कीजिए मादूद दिनों के अंदर, गिनती के दिन जो हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र कीजिए। एक और मकाम पर फरमाया सूरत हज के अंदर वयज़्कुरु इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करे मालूम अय्याम के अंदर। जो मालूम है इससे मुराद अशरा ज़िलहज्जा भी लिया गया है, और इससे मुराद अय्याम तशरीक भी लिए गए हैं कि अय्याम तशरीक के जो 3 दिन हैं उनमें अल्लाह का जिक्र करें। किस पर? जानवरों को ज़बह करते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर जो पढ़ा जाता है, इस तरह कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। तो पिछली आयत के अंदर भी ये था कि गिनती के दिनों के अंदर अल्लाह का जिक्र करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस आयत में भी ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा कुर्बानी होगी उतना ज़्यादा अल्लाह का जिक्र होगा। तो यहाँ से यह भी मुराद है और इशारा है इस बात की तरफ कि अय्याम तशरीक के अंदर कुर्बानी करो ताकि अल्लाह ताला का ज़्यादा जिक्र हो। तो कुरान मजीद पे इस पर दलालत मिलती है। और अहादीस के अंदर एक हदीस सैयदना जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से उस पर यह एतराज़ किया जाता है कि ये ज़ईफ़ है। और अगर देखा जाए तो मुहद्दिसीन ने 6-7 तुरुक इसके बयान किए हैं, 6-7 सनदों से इसको बयान किया है इस हदीस को, जिस हदीस के अंदर अल्फाज है कि तशरीक के अय्याम यानी 11, 12, 13 ये तीनों अय्याम ज़बह के हैं। ये सुनन कुबरा बैहकी के अंदर भी है और इसी तरह दीगर किताबों के अंदर भी है, जिसकी 6-7 सनदें बयान की गई है। और इसको ज़ईफ़ क्यों कहा गया? हिफ़्ज़ की वजह से, रावी के हिफ़्ज़ की वजह से कि हिफ़्ज़ उसका कमज़ोर है, जिसकी वजह से इसको ज़ईफ़ करार दिया गया। हालांकि इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको दुरुस्त करार दिया है और दीगर भी मुहद्दिसीन ने इसको हसन करार दिया है, दुरुस्त करार दिया है। बात यह है कि रावी का जहाँ पर ज़ौफ़ हो, अगर देखा जाए रावी के जहन में अगर ज़ौफ़ का मामला हो कि जहन उसका कमज़ोर है, उसको कभी बात भूल भी जाती है, इस तरह का अगर कोई रावी है अदालत के एतबार से दुरुस्त है, तो इसमें इख्तलाफ ये पाया जाता है कि आया इसकी रिवायत को हसन का दर्जा हासिल हो सकता है या नहीं। तो अगर बहुत ज़्यादा तुरुक मिल जाते हैं, दूसरी सनदों से भी ये रिवायत मिलती है, अगरचे सारे तुरुक ही ज़ईफ़ हों लेकिन फिर भी तक़वियत मिलती है हदीस को, क्योंकि हिफ़्ज़ का मामला है, अदालत का मामला नहीं है। और ये मौक़िफ़ बहुत सारे मुहद्दिसीन का है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि जमहूर का मौक़िफ़ ये है कि ये रिवायत हसन को पहुँच जाती है जब बहुत सारे तुरुक से ये रिवायत मिले। तो यहाँ भी 5-6 तुरुक बयान किए जाते हैं, जिक्र किए गए हैं। तो इस हवाले से भी अगर देखा जाए तो ये रिवायत सही और हसन दर्जे को पहुँचती है। और इसी तरह सुनन कुबरा बैहकी के अंदर एक और रिवायत है जिसके अंदर सहाबी का नाम जिक्र नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया है अन रजुलिन, एक शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब सहाबा में से है, और उससे भी ये रिवायत मिलती है। और अगर देखा जाए सुनन कुबरा बैहकी के अंदर तो एक रिवायत मिलती है जिसके अंदर सैयदना अबू हुरैरा और सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों रिवायत करते हैं। और उसके अंदर भी अल्फाज क्या हैं? अय्याम तशरीकी कुल्लुहा ज़ब्हुन, के तशरीक के अय्याम यानी 11, 12, 13 ये तीनों अय्याम ज़बह के हैं, कुर्बानी करने के अय्याम हैं। तो ये भी 2 सहाबा से रिवायत है और इसको भी हसन करार दिया है इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने। तो अगर देखा जाए तो 15 सदी से पहले, आज अगर कुछ मुहक्किकीन का इख्तलाफ हुआ तो उनका एक नुक्ता नज़र है, वो भी काबिल एहतराम है हमारे लिए, कि उनका एक मौक़िफ़ है कि बहुत सारी सनदें अगर ज़ईफ़ मिल जाए तो हिफ़्ज़ के मामले में अगर बहुत सारी सनदें ज़ईफ़ भी मिल जाए तो वो मिलकर भी हसन के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। उनका एक अलग मौक़िफ़ है जो कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे मुहद्दिसीन के ख़िलाफ़ है, और उनका ये मनहज मुहद्दिसीन के ज़रा ख़िलाफ़ ही है। मुहद्दिसीन का ये मनहज नहीं था,
اکثر اور جمہور محدثین کا یہی موقف تھا کہ اگر بہت ساری سندیں ملتی ہے تو ایک شاہد مل جاتا ہے، گواہ بن جاتی ہے سند ایک دوسرے کی، تو یہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے اس معاملے کو کہ 4 دن قربانی، تو اگر ہم دیکھتے ائمہ میں تو امام شافعی رحمہ اللہ اس کے قائل تھے، جیسا کہ میں نے امام نووی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا، جو امام نووی نے شرح صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے، تو اس کے اندر بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی 4 دن ہے۔ امام شافعی کتاب الام کے اندر بھی یہ ان کا قول ذکر ہے کہ قربانی کا آخری جو وقت ہے وہ 13 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے ہے، جو غروب آفتاب کے بعد کرتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ کتاب الام کے اندر ہے، جو امام شافعی کی بڑی معروف کتاب ہے، تو ان کا یہ موقف ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف کو دیکھا جائے تو صحیح سند سے ان کا موقف ملتا نہیں ہے، اور اگر امام مالک رحمہ اللہ کے موقف کو دیکھا جائے تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ اس بارے میں ان کا اپنا قول اگر دیکھا جائے تو وہ 3 دن کے قائل ہیں، یعنی ایام تشریق کے 2 دن 11 اور 12 اور ایک یوم النحر 10 ذی الحجہ، یہ 3 دن کے قائل ہیں۔ لیکن ان کے ہاں کوئی صحیح حدیث معلوم نہیں ہوتی کہ انہوں نے اس حدیث کا حوالہ پیش کر کے یہ موقف اپنایا ہو، لیکن ان کے ہاں اگر دیکھا جائے تو ملتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول انہوں نے معطا کے اندر نقل کیا، تو اس قول کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ قربانی 3 دن ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر اقوال کو دیکھا جائے تو ان سے 4 دن کا قول بھی ملتا ہے کہ قربانی 4 دن ہے، تو یہ امام مالک کا اپنا جو موقف اپنایا گیا وہ 3 دن، لیکن آگے جو انہوں نے دلیل پیش کی تو اس میں بھی 2 باتیں ملتی ہے کہ ابن عمر 4 دن کے بھی قائل تھے، یہ قول بھی ملتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں بھی نقل ہے کہ وہ 4 دن کی قربانی کے قائل تھے، جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ قائل تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی 3 دن اور 4 دن دونوں کے اقوال ملتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ایک طرح سے مختلف فی معاملہ ہے، اس میں اختلاف کیا گیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو دلائل اور براہین دیکھے جائیں تو جو موقف 4 دن کی قربانی کا ہے اس کے اشارے قرآن سے بھی ملتے ہیں اور مرفوع روایات بھی ملتی ہے، اگرچہ روایت کے ضعف موجود ہے لیکن صحیح بھی کہا ہے محدثین نے، اس کو حسن بھی قرار دیا ہے۔ تو اس بارے میں جو روایات ہیں ان کو دیکھا جائے تو روایات میں ملتی ہیں، اور اگر اس بارے میں دیکھا جائے تو بہت سارے ائمہ جن میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام بھی ہے، جن میں امام نووی رحمہ اللہ کا نام بھی ہے، جن میں امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کا نام بھی ہے، جس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا نام بھی ہے، اور صحابہ اکرام کا بھی موقف یہی رہا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ بھی 4 دن کی قربانی کے قائل تھے۔ تو صحیح درست اور راجح اگر دیکھا جائے سارے دلائل کو دیکھ کر، قرآن بھی جس کا اشارہ کرتا ہے، احادیث بھی ملتی ہے جس کے بارے میں، اور ائمہ اور محدثین کے موقف بھی ملتے ہیں جس بارے میں، تو پھر وہ 4 دن کی قربانی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے 3 دن کی قربانی تو اس میں صرف آثار کو ذکر کیا گیا، 3-4 آثار کو ذکر کیا گیا، جس میں اثر ذکر کیا جاتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حالانکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 دن کی قربانی کا بھی اثر ملتا ہے، قول ملتا ہے، موقع ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں آثار ذکر کیے جاتے ہیں وہاں احادیث اور قرآن کی آیات کو ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن جہاں 4 دن کا قول پیش کیا جاتا ہے اور آثار ذکر کیا جاتا ہے وہاں احادیث بھی ملتی ہیں اور وہاں قرآن مجید کی آیات بھی دلالت کرتی ہیں۔ تو صحیح اور بہتر موقف یہی ہے کہ قربانی 4 دن ہے، اور ایام التشریق میں کیونکہ حدیث بھی میں نے آپ کو پہلے بتلا دی کہ یہ 4 دن اور ایام تشریق کے جو 3 دن ہیں، ایک حدیث کے اندر اکل و شرب کھانے پینے کے دن ہیں، اور منا کے دن 3 دن ایام تشریق، اس کے اندر مشترک کھانا پینا بھی مشترک ہے، ذکر بھی مشترک ہے، تو قربانی بھی مشترک ہونی چاہیے کہ قربانی بھی مشترک ہو کہ ایام تشریق کے 3 دن قربانی بھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے قربانی ان دنوں کے اندر نہیں ہے، وہ 2 دن ہے، تو پھر اس کو دلیل ٹھوس چاہیے، ثبوت چاہیے، اور ثبوت پیش کرنا چاہیے، دلیل دینی چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ منا کے اندر جو 3 دن ہے
مشترک، ان کے اعمال بھی مشترک ہیں، دیگر معاملات بھی مشترک ہیں، لیکن ان میں ایک معاملہ جو قربانی ہے وہ مشترک نہیں ہے، تیسرے دن نہیں ہوگی، تو پھر ایسی دلیل چاہیے تاکہ قرآن و حدیث سے دلیل ملے کہ اس کو قربانی کو آخری دن شمار نہیں کیا گیا۔ تو صحیح اور واضح نہ قرآن سے کوئی آیت ملتی ہے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی حدیث ملتی ہے، اس لیے جو ایک تسلسل چلتا ہوا آ رہا تھا اور اکثر محدثین کا یہی موقف تھا، حتیٰ کہ اگر متاخرین میں بھی دیکھا جائے شیخ صالح الفوزان، شیخ ابن باز، شیخ عثیمین اور سعودی کے جتنے بھی مفتیان جو متاخرین، ان کا یہی موقف ہے، حتیٰ کہ ممبر سے بھی یہ اعلان ہوتے ہیں، جو حج کا خطبہ ہوتا ہے اور جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے قربانی کے ایام میں، تو وہاں یہ اعلان کیے جاتے ہیں کہ قربانی 4 دن ہے، ایک قربانی کا دن ذی الحجہ 10 ذی الحجہ اور 3 دن دیگر 11، 12 اور 13 جو ایام تشریق ہیں ان میں قربانی دے۔ یہ آج تک اعلان بھی ہوتا ہے دونوں حرم کے اندر، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اور بیت اللہ سے بھی یہ اعلان ہوتا ہے کہ قربانی 4 دن ہے۔ تو اس دور کے متاخرین میں سے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، ان کا یہ موقف تھا کہ 3 دن قربانی ہے اور انہوں نے آثار نقل کیے۔ بہرحال ان کا ایک ذاتی ایک اجتہاد تھا، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور وقت کے بڑے ہی عظیم محدث اور محقق گزرے ہیں، لیکن بہرحال جمہور کے موقف کو دیکھا جائے تو پھر وہ تائید زیادہ جو ملتی ہے وہ 4 دن کی قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔